سلام علیکم برادران. Некоторые товарищи, я посчитал, женились действительно все до 32 лет. Не уходя. مشاورم مسئله خوبه. Если зарплату стоит. 18 лет. نه اومدی کجا میره با نه 6 ماه شد برادر جان. Совсем ничего. چیوا میره خونه میرم وطن میرم زیق شدم. کدوم ایرپورت؟ در ایرپورت نیستم، در مسکوسکی وокзалم در سمت پتربورگ مسکو میرم، بعد از مسکو از تاجیکستان. سلام علیکم. سلام. تو را ما را نصیب به 15 میریم ده روی سفید. رحمت همه تونده کسی روی سفید بود خدا هم نگهبانش باشه، در حق ما دعا کنید سوق سلامت به وطن برگردیم. بخیر روی سفید جیان رحمت تبا زیق شدی کمیش نزیق میشی. سوزین خوبین شما همه کسی بیا بریم، کسی وطن رفتنه بیا بریم. هوا هم خنکی باد شده استودن نیستوی تا. السلام علیکم. علیکم سلام. اسلام تجی ابله های بون نقف ابله و همین بون نقف نه برادر جان. ابله ما در کار نداره، ما بر وقت خدمت کردگیم. خوش برادر مادر کنه احتیاط کنه کم نیست برادر جان. سلام. سلام علیکم. علیکم سلام. خزینه معرفت مردم قطع خیر خوش کردی. او خیر خوش کردم آدمایی که تا که زن را خیر خوش کردم هم قطع نه نو کسی دیده سا قطعش خیر خوش کردن نیم. آیا ایرپورت میگیرن میرم که خدمت نه برادر جان. او خدمت اگه مخ کجا میگیرن درد سر زیاد کجا میبرن مرا. از همه خواهش میکنم در کانال ما در خزینه معرفت آبونه شویم برادر. نظر و فهمانید چه. سلام علیکم. سلام بچه های خودتون نمیگیم بچه های خودمون خیلی خیلیش خیلی گفتم خیلیش نید. کجا رفتستی برادر؟ خانه رفتستم تاجیکستان. سلام رمضان حسین. علیکم سلام برادر جان. شما سوزین خوبه نامتون سلامتیتون سوزه کسی تیاره این وطن خیزیم بریم. کنی همین کانال ما را دستگیری کنین تو محمد توید بروین подписаться کنین روی سفید اهی نغزره خالد عبیدو. سلامت باش برادر جان. روان گابون باش. محیدین محمد علی اکبر خیلی روی سفید و میشه رحمت برادر جان. برف اوجا فرهودی دولت علی برف نیستم. دو روز پیش کم تر برف باری -2 بود میشه خنک شده بود یخ کرده بود. در کجا رسیده اوزی در چی مسکوسکی وокзал اینجا پویز که مسکو میرم بعد از مسکو تاجیکستان. روز با حضور راه درفته استی ای کجا شما؟ ما نوحیه جلیکول فرهاد شیرالی
Фахриддин Ахмедов, салом алейкум. Стройка кор мекарди? О бародарҷон, стройка ҳами чида заграда кор мекард. Билет чанд шидааст? Билет ай Москва гирифтагием 11000 гирифтем. Аҷа поездкати мерем 1200 рубл то Москва, ай Москва 11000 дад Тоҷикистон. Ай Санкт-Петербург қимати бад буд, ай 18 боло бароям нагирифтем. Чанқа ғарибида будӣ? 6 моҳ бародарҷон, апрелда омада будам, ина октябрда рафтестам. Иҳо хиёл кардиянд, ки таваллуд 2000 барои ҳамин пурсидам. Яхело бисёриҳо фикр мекунанд, ки ма зиёшум не ки таваллудам камтарак солум рафтагия бародаро. Боши Талабшон Назаров, зинда бош тоам бародар. Даиҷа чӣ гапа? Даиҷа ҳичи. Ҳамин бародаро ки чақчақ кардестем. Рамазон Ҳусейн. Акаҷон сафаро ба хайр. Идибек. Сафаро Тоҷикистон ай бародарҷон. Меҳроҷиддин Раҳматуллов, нав патент карда будӣ, куҷо меравӣ? Хай ба бародар патент кардем гуфта баъд дига хона нарем. Патент иҷа гуфтагӣ нест ки маҷбур ки бояд то охири патент буд шида набояд там чӣ вести. Патент кардем, на форид мехез мери хона. Рӯи сафед, зинда бош Усмон Таҷикӣ. Питердаем. О Питердаем Москва рафтестам. МФ Али Акбар хурди Россияро. О ами ай гӯшти мурғу тухм хӯрдана дадидасти чӣ хел фарқ бешта. Салом алейкум бародар Роҳи сафед. Алейкум салом бародар Раҳмат бародарҷон. Барномаи исломӣ. Музика. Ака чӣ хел подписчик ҷамъ кунед? Подписчик фақат видео мекунед, видеое ки ҳамқад бомба боша. Видеое мекунед ки исӯсо ҳар кас ҳар каналода набоша ки мардумам интерес нашава. Подписаться худаш подписаться кунед. Хеле зора накунед чикар. Бародар Роҳи сафед Раҳмат. Ҳай бародаро чи эфира бародаро барои вақти поезда сувор шудан шидай бояд айқафои кор боша. Чива арзона билет? Намедонам ай Москва арзона. Чанд сола? Чанд сола намедонам. Ба гӯштиноро биё бародар. Гам нест. Роҳи сафед акаҷон зинда бош. Шумо зинда бош. Роҳи сафед. Худо нигаҳбон боша ҳамата. Худо нигаҳбон бош ҷураҷон, ман накун санке. Зинда бош Талабшон Назриев. Тогаҳо кепкара алиш кардӣ? О кепкара алиш кардам. Гулобдам ҳаво хунук шида. Гулоба намедам ҳози ами хатлон нақати хуҷан погода шадидум 29 градус гарма. Роҳи сафед братишка салом губават. Гап нест, зинда бошед ҳама. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. Ва алейкум салом. Хай Роҳи сафед туда. Зинда бош бародар. Бародар дар канали ма реклама намекунам бародарҷон. Барои ки реклама тамоман каналамда намемонам ман. 1 сол зиёд шид ки бас кардем. Роҳи сафед зинда бошед бародар. ҳаматонро барори кор худованд нигаҳбонтон боша. Мо дар Роҳи сафед дар паноҳи Аллоҳ бошем. Ба наздикӣ иншоалло соқ ва саломат ватан бирасем. Видеои аҷоиботи ҳамин девонаест ки барои шумо сёмка мекунем. Нами ҳози касе ки маро тамошо дорад я бор лайка биҷиқа ҳамин эфир ҳама ҷода паҳн шава ки ҳама бина. Иншоалло ки нами ба наздикӣ бирасом. Қурған Душанбеда пранкҳои девона сёмка мекунем. Бародаро якду бародара блогера ҷиддадоран ҳамкориро сар мекунем. Ҳаматон якбор лайка биҷиқен. Зинда бошед. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. Ма эфира мекушам. Бо навиштаст. Рафта мошин навор када парто бешакир насиб иншоалло. Аз 1 то 15 октябр рейди сахтаи Москвада эҳтиёт кунед. Дар ҳаминҷа реклама кунам. Салом бародар. Сафаро ба хайр. Тоҷикистон рафтастам бародар.
Билет чанд сум гирифт? Билет 11000. Ай Москва мепарем Тоҷикистон. Бахтиёр салом бигӯ. Акай Умар хай рой сафед. Гап нест. Зинда бошем бародаро. 48 одам тамошо дора. Ҳаматон як лайки бишкан. Дар паноҳи Худо бошем. Ба наздикӣ видеои девона искира ай канали маҷидат кунем. Хай ғарибӣ да илоҷ надошт шуд видео карданам. Иншолло ки خداوند نصیب گردانه باشه. را وطن صبح سلام برسیم. ویدیوی بهترین برای شما شما کردن نشون میدیم. در پناه الله باشیم. aeroport گیرم تا یا نیست برداشت خیر در پناه الله هم